So basically, this Kinter is used for creating the GUI application. Like we are using AWT package, Swing package in Java for implementing the graphic user interface. So here we're using Kinter for creating a frame or creating a GUI application. So for working with Kinter, it will open a frame. आमे तार Kinter से काम करिवा से गोटे फ्रेम ओपन करिवो. Import Kinter top equals to kinter.tk. तो kinter.tk एटा यूज करा जीवो जोटा कि हमर कोन करिवो ना गोटे फ्रेम टा ओपन करिवो जेमते कि हमें जावा रे यूज करथले फॉर ओपन द फ्रेम इज इनिशियली इनविजिबल. For making it visible, we're using set.visible to set.visible bracket with a true लिखा होतला तो फ्रेम टा को एनेबल करिया पय पढिथिलो फ्रेम जियो एप्लीकेशन टा. Yes, sir, पढ़िथिलु. ओके तो जेमति कि हमें set.visible to true यूज कर जाउतला एठी भी हमें सेमति यूज करिवा. And here we're using Kinter, so I might use kariva. Suppose okay, एटा है हमर फ्रेम एटा को आजो Kinter GUI application बुझला. Yes, sir. So next is we are adding a button. The button widget is used to add a button. For adding a button, the button widget is used. This button can display the text or images that convey the purpose of the button. So like we're using login button. Just a minute. 1 minute.
Okay, so here we're using the button widget is used to add the button in Python, and the flash method causes the button to flash several times between active and normal color. Flash माने कौन हम सपोज आम गोटे बटन यूज करुचे धर थी सबमिट आउ कैंसल सबमिट बटन टा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही से जो हाईलाइट हो रोचे दैट इज कॉल्ड द फ्लैश मेथड. It causes the button to flash several times between the active and normal color. Leave the button in the state it was in originally. Ignore if the button is disable. यदि बटन टा मोर काम करनी सेटा डिसेबल होकर रहिबो. And then invoke method, if you want to execute any method, then invoke is used. Then invoke method is used to call back and return what the function return. जमती कि हमें बटन ऊपर क्लिक कले गोटे एक्शन परफॉर्म करूला गोटे मेसेज शो करूला तो से समय इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम में यूज करते सेमती ये भी गोटे इनवॉक मेथड आम यूज करवा. इनवॉक मेथड यूज कले आमर मेथडटा कॉल है कि मेसेज टा शो कर. तो यहाँ मुझे देखो एग्जांपलटा बटन रो. Okay, so these are the buttons we are using.
So when you click, that is when you see that मुझे प्रेस कले बैकग्राउंड टा मोर पिंक होची आ फोरग्राउंड टा ग्रीन होची एटा रेड आसी रेड बटन क्लिक एटा मेसेज बॉक्स होइला एटा येलो टा येलो कलर आसी ब्लू टा एटे ब्लू कलर आसी बुझेला Yes, sir. तारा प्रोग्राम डिफाइन कराई हम देखिबा ये गोटे मो बटन पाई मो लिखा हला फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार देन इंपोर्ट टेक्स्ट मेसेज बॉक्स टा भी इंपोर्ट करिया पे मोठी लिखिली टीके मेसेज बॉक्स देन टॉप इक्वल्स टू टीके एटा यूज करा हला देन एटी ज्योमेट्री मेथड यूज करा जाउची हमर जो हाइट आ विड्थ एटा देखिया पे ज्योमेट्री यूज करा जाउची बुझेला Yes, sir. तापर एठी गोटे फंक्शन डिफाइन करा हला डीए फंक्शन एटी मेसेज बॉक्स देखिबो मेसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो हेलो रेड बटन क्लिक रे बटन 1 आर पोजीशन दियाला टॉप पोजीशन टॉप टा हला हमर ऑब्जेक्ट ए जो फ्रेम रो ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन करछे तो से फ्रेम रे ऐड होवा पे हमें टॉप लिखिले बटन 1 रो टेक्स्ट रहला रेड कमांड हला फन माने ये फंक्शन टा से कॉल करिवो एक्टिव ग्राउंड हला रेड हमें क्लिक करिवो एक्टिव ग्राउंड आसीबो रेड बैकग्राउंड आसीबो पिंक देन हमर आसिला एठी पैड वाई इक्वल्स टू 100 माने स्पेस दबो एटा होची बटन टॉप टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू एक्टिव फोरग्राउंड इज ब्लू एक्टिव बैकग्राउंड इज पिंक पैड वाई इक्वल्स टू 10 button 3 top text equals to green active foreground is green active ground is pink that y is 10 ये सबरो इंफॉर्मेशन देखिला बटन 1 डॉट पैक साइड इक्वल्स टू लेफ्ट एटा होला राइट देन बटन 3 जोटा रहला सेटा टॉप रे देखेला बटन 4 रहला बटन ने देखेला आ फ्रेम टा को विजिबल करिया पे मैं लिखिले टॉप डॉट मेन लूप बुझेला Yes, sir. एटा हमर बटन रा नेक्स्ट हमें जीवा चेक बॉक्स in checkbox we're using flashes checkbox a few time between its active and normal color but it leaves its way it started invoke method is used you can call this method to get the same action that would occur if the user click the check button माने check button टा click हला परे से मते गोटे इनफॉरमेशन शो करियो सिलेक्ट हेले set the checkbox button on then toggle is used to clear the check button if set and if set it is cleared এটা হচ্ছে toggle বুঝে হচ্ছে Yes, sir. मैं on off एमती करके देखिएगा then next होची the frame sorry मैं checkbox रा example ला देखौचे
एटा रेडियो बटन मु जो ऑप्शन चूज करी देखला यू सिलेक्टेड ऑप्शन 1 देन यू सिलेक्टेड ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ओके बुझला सर ये सब जावा रे भी थिला ना हां जावा रे सब सेम अछि हां हां एटा टिके अलगा वे रे रहइबो तुमे से जो एडब्ल्यूटी करथिलो सब एडब्ल्यूटी सर इवेंट प्रीवियस क्लास रो जावा जावा क्लास रो जोटा एडब्ल्यूटी थिला ना एडब्ल्यूटी स्प्रिंग इगो सब थिला हां तार सब करेई थिले एई सब मैम खाली देखेई देइथिले तुमे प्रैक्टिकल करिनो तारो ना तार तो आमे रेडियो बटन करिया करिनो हमर एरर बाहरु थिला तापरे मैम कहले कि कोन सब लेखिछ भूल भाल लेखिछ तांकरी प्रोग्राम आमे लेखथिलु से आ किछि करेक्ट करलेनी तुमे गोटे काम कर केतले टाइम बाहर करिकी जेतले पाउचो माने तुम कॉलेज ये रे केतले पळे आस मु आज्ञा देबी प्रैक्टिकल करे देबी प्लस मोर गोटे क्लास भी चालुची जावार जो एबे मु सर मु जाई थांती एक्चुअली घरे हमर कोविड केस हे जाईची तो सेति पय मु टोटली कोडे जाई ही पारुनी अच्छा अच्छा नले मु सेइठिकी ही जाई थांती तुमे सेठिकी आसी परिबो नले मु कॉलेज करे मो निजर इंस्टीट्यूट अछि जोडी कहबा आसी करि कॉलेज परिबो करे हां कॉलेज छकरे अछि सर कोउठी कहले कॉलेज छकरे हमर जो एसपी पेट्रोल पंप पाखरे गोटे सरस्वती इंस्टीट्यूट अछि कॉमर्स रो सेठी मु अछि सेठी करूची घरे भी करूची हमर नुआ बजार रे आउ ओहो कॉलेज करे दीटा रे पढौची गोटे होची से जो किता मॉल सेकंड फ्लोर रे सेठी पढौची आ आज्ञा सरस्वती इंस्टीट्यूट रे सेटा मोर निजर अछि सेठी करूची आ एठी हमर तिनी घरिया सेठी भी अछि निजर तो तुम जोटी आसिले मु करे देबी किछ असुविधा नै तापर मु गोटे ऑनलाइन क्लासेस नउची तुमे जदि सेठी भी जॉइन करि जिवो भी बहुत जिंस जानि परिबो एबे मु जीओआई स्टार्ट करिनी मु जस्ट कलेक्शन आज्ञा पढौची आ पर फाइल इनपुट आउटपुट जीओआई स्टार्ट हबो तुमरो जहा भी सर सब जो 6:30 रे जोटा होची तो 7 सबदिन 7टा बेले रहउची क्लास टा ओहो तुमे जे ट्राई करबो आ अल्प क्लासेस अछि से जेडीबीसी कनेक्शन जोटा तुमे पढी नथिबो से मैडम भी माने कहि नाहंती भी मधु भी कहउतला ताको गोटे हां जेडीबीसी क्लास मैम तो केते दिन तो कहि नाहंती ने बहुत स्किप करि ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବି ମଧୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେଇ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ରେ ଅଛନ୍ତି କି ନିଟ୍ ରେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି ଓ ନା ମ୍ୟାମ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଚିଡଚିଡା ଟାଇପ ର ଥିଲେ
तो आमे जहाँ भी पचारू से एक तो कहबेनी कहबेनी गाली देवे हमको तो आमे किछि एते पचारू ना भी ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଭାଟା କୋର ଜାଭାଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ମାନେ ତୁମେ ଯୁଆଡେ ବି ଯିବ ଜାଭାରେ ତୁମେ କ୍ୟାରିୟର କରିବ କୋର ଜାଭାଟା ତମେ ଯଦି ନ ଶିଖିବ ତାହେଲେ ହବନି ତମେ କୋର ରୁ ପାଇଥନ କରିପାରିବ କୋର ରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ମାନେ କୋର ର ବହୁତ ଡେପ୍ଥ ଅଛି ମାନେ ଇଟ ୱିଲ ବି व्हाट फ्यूचर एप्लीकेशन ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଭଲସେ ନ ଶିଖିବ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲସେ ଶିଖିବା ଦରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ବି କହୁଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିଲି କି ସାର୍ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କୁହାହେଇନି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ କ୍ଲାसेस ବି ଦରକାର ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ଦରକାର ମାନେ ଜେଡିବିସି ପାର୍ଟଟା ଆଉ ତୁମର ଜିୱାଇ ର ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ 100% ଦରକାର ଆଉ ସେତିକି ତୁମେ କଲେ ଯାଇକି କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବି ତମକୁ ବି କରିବାର ଅଛି ତା ଦେହରେ ମାନେ ନ କଲେ ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରିବନି ଆର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନଟା କେମିତି ରହୁଛି ଜାଭାରେ କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ନହେଲେ ଖାଲି କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି କୋର୍ସ ଖାଲି କରିଦେଲେ ସେଇଟା କୋର୍ସରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ରହିବନି ସେଇଟା ରହୁଛି ଆର ବି ଅଛି ତୁମେ ପାଇଥନ ର ଯଦି ତୁମେ ଆଜ୍ ଅ ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ କରିବ ଏଇଟା ହେଲା କୋର ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ତ ସେ ନଥିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ପଢେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜିୱାଇ ଏଫ୍ ସବୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡେଟା ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟିଫିशियल इंटेलिजेंस ତ ସିଆଡକୁ ବି ଯଦି ମୁଭ୍ କରିବ ବି ତମର ହେଇପାରିବ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି କହିବେନି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଥନ ଏଠି କରି ନଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାମ କହିଥିଲେ କି ପାଇଥନ କରିଲେ ବି ଏଇଠି ସିଏ ନିଜେ କରେଇବେ ବୋଲି ତାପରେ ମଧୁ ଦିଦି କହିଲେ କି ନାଇଁ ମ୍ୟାମ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଗଲି ସେ କ'ଣ ଅଧା ଦୂର ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଜୁନିୟର ହବ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମୋର ଆଗରୁ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ ସେ ଅଲଗା ମାନେ ଏନ୍ଆଇଟି ରେ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବଟ୍ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମତେ 1 month ଭିତରେ ସରେଇବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା କଲେଜରେ ଲିଭ୍ ମୁଁ ସେତିକି ନେଇଥିଲି ସେ ଆମର ପୁରା 20 days ରେ କହିଲେ କି ହଁ 1 month ରେ ସରିଯିବ ତା 20 days ରେ ଆମର ସରିଗଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଛି କୋର ଜାଭା 1 month ରେ ବି ସରିବନି ମାନେ ଏଟା ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ଜାଭା ସରିପାରେ କୋର ଜାଭା କେବେ ସରିବନି ମୁଁ ତ ଏଇ କ୍ଲାସ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ 3 hours ଲେଖା ଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ତ କହିଛି ମାନେ ସିଏ ଯେତିକି କହୁଛି ମାନେ ଯେତିକି କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ସେ ଯାହା ଯାହା ମତେ କହିଲା ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ରିଏଲାଇଜ କଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ପଢେଇ ନଥିଲେ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଆଉ ମଲ୍ଟିପଲ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ତା ହଁ ମଝିରେ ବି କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା ଆପଣ ହଁ ବିଲିଭ କରିବେନି ନୋଟ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଇନହେରିଟାନ୍ସ ମଲ୍ଟିପଲ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ତାପରେ ଡେଫିନେସନ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ନା ତାର ଅଛି ତାର ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଉପ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଉପ୍ସ କନସେପ୍ଟର ଟାଇପ ଅଫ ରିଲେସନସିପ ତମେ ଜାଣିବ କମ୍ପୋଜିସନ ରିଲେସନସିପ ଆଉ କୋର ଜାଭା ତମେ ଯଦି ଶିଖିଯିବ ମାନେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗ୍ରାଫ୍ କରିବାକୁ ମୁସ୍କିଲ ହବନି ତମେ ମୋର ବି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ବି ବନେଇଛି ସବୁ ରଖିଛି ସବୁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଦେବି ତମେ ଦେଖିବ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବ ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଟାଇମ ପାଉଛ ମତେ କହିବ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିବ ତମର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆଜ୍ଞା ଜିୱାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉ ଜେଡିବିସି କନେକ୍ସନ ହଉ ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବୁଝିହଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବ ଆଧା ଅଧୁରା ପଢେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଏମିତି ପଢେଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ମାନେ ଆଜ ଅ ସେଣ୍ଟର ବି ବ୍ଲେମ ଆଜ ଟିଚର ହିସାବରେ ବି ସେ କେମିତି କ'ଣ ପଢେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏମିତି କ'ଣ ପଢା ହୁଏ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ୱାନ୍ସ ତୁମର କାମରେ ଯଦି ନ ଲାଗିବ ସେ ପାଠ ପଢିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ହୋପ ନେଇକି ଆସିଛ ସେଟା ଗଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହବ ଦେଖିବ ମୁଁ ପୁଣି କରିଦେବି ଚିହ୍ନାରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ନିଟ ରେ ପଢାପଢି ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି ଜଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ତ ସେ ତାପରେ ବି ଏମିତି ଯଦି ଚିହ୍ନା ପିଲାଙ୍କୁ କରିବେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସିଏ ନାହାନ୍ତି ନା ମାନେ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଜ ଅ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସେମାନେ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ସୋ ଦେ ଆର ଗୋ ଫର ଦ ବିଜନେସ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଏତିକି ଦିନେ ସାରିଦବା ସରିଗଲା ପିଲା ପଳେଇଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନାହିଁ ମୋର ମାନେ ଆଜ ଏ ଡେଫ ପଢେଇବି ଗୋଟେ ପିଲାର ଏବେ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ପଢାଏ 10:30 ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ତାର ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେଇଯାଏ ସେ ଟିକେ ହିୟରିଂ ଡିସେବଲ ଅଛି ତାକୁ ପଢେଇବା ବୁଝେଇବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି
से माने मते कहउनी जे तुम काहे एते दिन नउछ मु कहे से पिलाटा बुझी परनी मु छाड़ देबी कि गोटे सुनी परनी गोटे पिलाटा से गोटे फेथ रे आसी जी मु छाड़ देबी जदी केनती हो एमती जो अलगा बैच नब ये करियो मु कहे नाइ मु कहे आपन तदरे यू पे और नॉट पे दैट इज नॉट मैटर किंतु मु ताको भल से पढ़े की छाड़े तेणु आपन को सेटा टेंशन हो दरकार नहीं मु छाड़ीबिनी मु पैसा नेबिनी किंतु मु भल से पढ़े की छाड़ी एमती अधा पढ़ले से अधा पढ़िथिबो कोडी जाई सिखिबो कोडी धर काम करियो मु एई सांग पाखे पढ़थिले ए हेतले सेम देही कले किसी फायदा हो आरे भी तुम्हें जते तम ठीकटा हे जीवो घर बाहरिबो जते प्रैक्टिकल करियो पाइथन न किछि भी प्रॉब्लम आज्ञा हेले मते कहियो हला आई विल हेल्प यू किछि असुविधा नहीं हला हमर आज्ञा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन थारो जहां भी प्रॉब्लम हबो कहिबो मु करि देबी किछि असुविधा नहीं आउ टिके टाइम बाहर करो 7टा बेले जदि तुम्हें फ्री रहउछ मते जणै दबो देन नेक्स्ट आज्ञा क्लास रो तुम्हें अटेंड करो से गुडा को जानि परियो बहुत जिंस तुम्हें स्किप हे जाई छी मेन मोर प्रॉब्लम नहीं खाली जा ट्यूशन ता रही जाउची आ से ट्यूशन भी मु छाड़ी भी परिबिनी अधारू हाँ से हाँ माने होइराणी जे सेटा केतेले रहउछ सेति पई मु जॉइन नाले करि पानी से केतेले रहउछ सेटा 6:30 रु 7:30 रहउची तापरे आउ दी जण आछनी माने आसुना मोरी भाई भोणी से दी जण अच्छा तो सेथेरे तांको पई टिके अधिका टाइम लागी जाउची पूरा 9टा 9:30 हेई जाय सरू सरू ठीक अछि मु वीडियो गुडा पठै देबी तुमे ताको देखिबो हैला आज्ञा आ तुमरो लीजर आज्ञा टाइप रे भी मते कहिबो मु जले फ्री थिबी संडे फंडे मु नै जीबी किछि आज्ञा क्लास हैला किछि असुविधा नै हैला यस सर तार वीडियो सब पठै देबी वीडियो नोट्स जहा भी दरकार मु पठै देबी किछि असुविधा नै हैला अच्छा एटा देखो सिलेक्ट रे कोन आसीबो ना हमें ए जो ऑप्शन टा देखौतले गोटे फंक्शन डिफाइन कले यू सिलेक्टेड दिस ऑप्शन मु आउथरे रन कर दउची एटा देखो एटा धर मु कोन से ऑप्शन चूज करिवि देखो यू सिलेक्टेड ऑप्शन 1 यू सिलेक्टेड ऑप्शन 2 यू सिलेक्टेड ऑप्शन 3 एटा हमर तीनटा ऑप्शन रहिला ओके तुमर क्लास में ही मते कहि देले कहले तुम एते दिन कोन तांकर क्लास होउची हम गोले सॉरी नहीं ना एते 15-20 क्लास है ना कोन सॉरी होला बोली हिंदी किन कहि मुझे आपन तो इंस्टीट्यूट को आसुनी मु ऑनलाइन नउची मो टाइम रे मु फीस न दबा जाय मते डेली डेली कॉल करथिले केबे क्लास करियोनी यानी फीस दिया आइ जो तांकर आ किछि यानी चिंता नाही तापर कहते एते दिन कोन क्लास नउछ ये देखो एटा हमर रहला रेडियो बटन 1 रेडियो बटन 2 रेडियो बटन 3 तीनटा रेडियो बटन मोर रहला रेडियो बटन टा एटी रूट माने कोन होची आमे एई जो फ्रेम रे ऐड करिया पहले रूट मेथड यूज करा जीवो रूट आमे एठी जिमती फ्रेम रो ऑब्जेक्ट बनेले एठाला रूट हैला गोटे ऑब्जेक्ट एई ऑब्जेक्ट थ्रू रे आमे फ्रेम टा बना होची तेणु जेहेतु फ्रेम रे हमर सब कंटेनर जो कंपोनेंट गुडा ऐड होबो तेणु एटी रेडियो बटन एटी रहला रूट ऑब्जेक्ट एटी मोर आसिला टेक्स्ट आसिला ऑप्शन 1 एटा रहला एंकर हैला w माने पैक मेथड हेले कोन हबो ना जदी किछि स्पेस अछि से स्पेस को रिमूव करिया पई बा एंकर टा बेसिकली यूज हुए प्रीवियस कंपोनेंट को देखि कि आ गोटे कंपोनेंट जदी एडजस्ट करिवो ताले हमें पैक मेथड यूज करिवा एटा जावा रे भी सेम अछि हमर पाइथन रे भी सेम अछि पैक मेथड बेसिकली काम हला इट इज लुकिंग द प्रीवियस कमांड एंड वर्किंग ऑन दैट तापर एठी रहला हमर ऑप्शन 2 वैल्यू 2 कमांड सिलेक्ट r.command anchor w रहला एठी होची r3.pack एटे रेडियो बटन ऑप्शन 3 एटा हला वैल्यू 3 ए तीनटा देखला केवल हमर रहला हमें जो ऑप्शन हमें चूज करिवा से कोन करिवो तार वेरिएबल ताको वेरिएबल.get मेथड गेट कले हमें जो भी टेक्स्ट एठी पास करिथिवा से टेक्स्ट हमर एठी शो करिवो एठी रहला ऑप्शन 3 ऑप्शन 1 बुझिला आज्ञा ओके तो एटा थला रेडियो बटन तो नेक्स्ट क्लास रे मु आउरी आगु को आउरी पढेबी आर अछि आउ सब कंपोनेंट अछि हैला से कंपोनेंट सरीबो हैला यस सर काली नेक्स्ट क्लास होबो हैला आज्ञा थैंक यू सर